इंसाफ में दो ग्रुप बन गए हैं जी। बुशरा बीबी और अली जफ़र ग्रुप, अलीमा खान साहिबा जो है वो अली जफ़र ग्रुप में शामिल हैं। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा साहब की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के मशवरों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किसके कहने पर अली गौहर को नामजद किया गया, बैरिस्टर गौहर को नामजद किया गया, इस पर भी बात करेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ के पुराने और नए लोग जो है वो आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे की टांगें खींचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जनाब, बात करते हैं सबसे पहले जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई है। ये ऑडियो तो अब आप लोग टीवी चैनल्स पर इतनी ज़्यादा सुन चुके हैं कि मेरा ख्याल है इसमें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स ज़रूर मैं लूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने, आपको याद होगा, एक वीलॉग में अपने ये बात कही थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं इनमें इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और अब वो इख्तलाफात खुलकर सामने आने शुरू हो गए। और उसकी एक मिसाल जो ऑडियो, मुबैना ऑडियो लीक है, ये भी है। बुशरा बीबी, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खान साहिबा इख्तलाफात हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने इसमें जो बात की है, उन्होंने कहा कि बहनों ने इमरान खान साहब से शिकायत की कि लतीफ़ खोसा साहब ने उनसे बदतमीज़ी की है और इसमें ये बात कर रहे हैं खोसा साहब कि मैं तो बदतमीज़ी करने वाला आदमी नहीं हूँ। बात तो वो ठीक कर रहे हैं कि खोसा साहब बदतमीज़ी करने वाले आदमी नहीं है, बड़े वो हंसमुख से आदमी हैं और मुस्कुराते हुए ही बात करते हैं जब भी करते हैं। फिर उन्होंने बुशरा बीबी आगे से कहती हैं कि भाई फिर आपके दफ्तर क्या करने गई थी। देखें, जो भी वकील है उसके दफ्तर जाना किसी भी साइल का, किसी भी क्लाइंट का उसका राइट। अगर दफ्तर ही नहीं जाएगा तो फिर क्या उसको बताएगा, ब्रीफ करेगा। और फिर आगे बात चलती है कि जी खोसा साहब ने कहा था कि मैं अपने हिसाब से पटिशन तैयार कर लूँगा, जिसका उनको बुरा लगा, जो है वो इमरान खान साहब के हमशीरा, उनको बुरा लगा और इस पे थोड़ी सी बात हुई। देखो, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो मेरे से बदतमीज़ी की गई है। फिर अब इस पे थोड़ी सी बात कर लें। आपको याद होगा लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से मुझे ऐसा लग रहा है, जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि लतीफ़ खोसा साहब भी अब बुशरा बीबी, क्योंकि ये ग्रुप एक ही है लतीफ़ खोसा साहब का और बुशरा बीबी का। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि एक तरफ जो है वो अली ज़फ़र साहब हैं और फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब हैं, फिर बैरिस्टर गौहर साहब हैं जो अभी चेयरमैन, जिनको नामज़द किया गया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो लतीफ़ खोसा साहब की एक बात वो स्लो पॉइजनिंग वाली भी आई थी, उसमें भी आपको याद होगा कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जी माशाल्लाह वो तो बड़े तंदुरुस्त हैं, किताबों का मुताला कर रहे हैं और बड़ी अच्छी सेहत है उनकी। लेकिन उसी दिन खोसा साहब का बयान आता है। खोसा साहब कहते हैं कि शक है कि खान साहब कह रहे हैं कि कुछ स्लो पॉइजनिंग भी की जा सकती है। मुझे लग रहा है कि जो इतलात के मुताबिक समझ आ रही है कि अब इमरान खान साहब खोसा साहब से मुतमईन नहीं है। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल आपको मैं दूं। कल के दिन की बात है, मैं जो को 2-3 दफ़ा वीलॉग करना पड़ा। हुआ ये कि खोसा साहब बाहर आते हैं और खोसा साहब आके कहते हैं जी मैं इमरान खान साहब से मिल के आया हूँ। और खान साहब ने कैटेगोरली के कह दिया कि भाई नहीं, मैं तो खुद ही हिस्सा लूँगा इलेक्शन में और कोई -1 फार्मूला नहीं है और कोई किसी किस्म का नहीं होगा, मैं ही हूँ, मैं जनरल इलेक्शन में भी जाऊँगा, मैं यहाँ भी जाऊँगा। खोसा साहब के बयान के कुछ देर बाद अली ज़फ़र साहब का मैसेज आता है कि वो 3:30-4 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो तमाम चीज़ें उलट जाती हैं। उसमें बैरिस्टर गौहर साहब का नाम अनाउंस कर दिया जाता है कि जी इमरान खान साहब ने इनको तजवीज़ की है एज अ निगरान चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। एक तरफ तो खोसा साहब कह रहे हैं कि जी कोई नहीं होगा, खान साहब खुद होंगे और वही रहेंगे हमेशा। दूसरी तरफ ये मामला आ रहा है जो जाहिर कर रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब के ज़्यादा करीब जो है वो उनकी बहनें और बैरिस्टर अली ज़फ़र, शेर अफ़ज़ल मरवत और बैरिस्टर गौहर, ये लोग उनके ज़्यादा करीब है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी मैं आपसे शेयर करूं, जो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के जो लग रहा है कि कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी या कोई इस तरह का सीन चल रहा है। हालांकि ये इमरान खान साहब वो हैं जो बुशरा बीबी कहती थी कि दिन है तो वो कहते थे दिन है, वो कहते थे रात है तो वो कहते थे रात है। बुशरा बीबी कहती हैं कि जुम्मे को इलेक्शन करवाएं, शुभ मुहूर्त है, यानी कि कोई अच्छा दिन है तो जुम्मे को इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं। और मशवरा दिया उन्होंने खान साहब को, सोर्सेज ये बताते हैं। तो दूसरे ग्रुप की जानिब से कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं बताया गया, लेकिन
دوسرے گروپ طرف سے کہا گیا کہ جناب ہمیں ایک دن مزید مل جائے، کیونکہ ظاہر تیاریاں کرنی ہیں الیکشن کے لیے، پروپر ارینجمنٹس کرنی ہیں، نومینیشنز یہ وہ ساری، تو آپ ہفتے کے روز یہ الیکشن کروا لیں۔ خان صاحب نے بشریٰ بی بی کی اس بات کو مسترد کر دیا جمعے والی، اور انہوں نے پھر اب ہفتے کے روز الیکشن کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ انہوں نے کر دیا کہ جی ہفتے کے روز الیکشن کیے جائیں گے۔ یہاں پر بھی بشریٰ بی بی کی بات کو مسترد کر دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں جی، پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ایک طرف تو ہے وہ جو بشریٰ بی بی ہیں، ان کی طرف سے اور ان کے جو لوگ ہیں، ان کے کلوز لوگ ہیں، ان کی طرف سے پارٹی الیکشن کے لیے لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں کہ بھئی یہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے، اس جگہ سے یہ حلقوں میں، یا وہ جو بھی صوبائی ہیں، یہ جو لوکل ان کے ضلعی ہوتے ہیں ان پہ، تو جس میں نعیم پنجوتا صاحب بھی جو ہے وہ بھی بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف ایک اور لسٹ بھی بنائی جا رہی ہے جی، وہ لسٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں یہ اپنا بیرسٹر گوہر صاحب بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد علی ظفر صاحب مشاورت کر رہے ہیں، پھر شیر افضل مروت صاحب مشاورت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کی طرف سے الگ الگ لسٹیں آئیں گی۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جو معاملات ہیں، ظاہر ہے پھر اگر الیکشن میں جائیں گے تو وہ جیسے متفقہ طور پہ وہ والا سین تو نہیں، الیکشن ہی ہوں گے۔ چیئرمین شپ کے لیے بھی بشریٰ بی بی کی جانب سے جو ہے وہ جو نام دیے گئے تھے ان ناموں کو مسترد کیا گیا تھا۔ یہ بھی بالکل ایک ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جو بیرسٹر علی ظفر گروپ، جو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں مکمل، باقی ان کی بہنیں جو عمران خان صاحب کی وہ ساتھ ہیں، ان کی جانب سے نام دیا گیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا۔ لیکن جو بشریٰ بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان کی طرف سے کچھ پرانے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کے نام دیے گئے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ بھئی جو میرے انفلوئنس میں ہوگا، جو میری کہے گا سنے گا، اس کو پارٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے۔ لیکن خان صاحب نے یہاں پر بھی ان کی بات نہیں مانی، اور گوہر صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے جو بیرسٹر اعتزاز احسن کے چیمبر سے جن کا تعلق ہے، ان کو انہوں نے نومینیٹ کر دیا کہ جی یہ ہوں گے۔ اچھا، اب جاتے جاتے کے پی کے کا بھی ذکر کرتا چلوں، جو کے پی کے جیسے تخت لاہور ہے، اسی طرح تخت پشاور تحریک انصاف کا گاڑ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک بڑا نام ہے وہاں کی لوکل سیاست کے اندر، جو عاطف ترکئی صاحب کا، عاطف صاحب کا جو نام ہے، یہ ان کے اور شیر افضل مروت، یہ صوبائی وہاں پر صدر بھی، ضلعی صدر ہیں یا صوبائی صدر ہیں عاطف صاحب جو ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ ان کا اور ان کا بھی جھگڑا آپس میں شروع ہو گیا۔ کچھ ہوا یوں کہ دیر کے اندر جو کنونشن کیا گیا تھا، ورکر کنونشن، وہ کنونشن بلایا گیا تھا شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے، اور وہاں پر عاطف صاحب جو ہیں یہ اپنے جو لوکل لیڈر تھے وہاں کے، انہیں کالز کر کر کے منع کرتے رہے کہ بھئی آپ کو اس جلسے میں یا اس ورکر کنونشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عاطف صاحب بھی 20 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، شیر افضل صاحب بے شک کے جذباتی ہیں، لیکن خان صاحب کو پسند بھی یقیناً ہوں گے، لیکن ان کی وہ جو ورتھ ہے جو پارٹی میں ظاہر ہے وہ تو اس وقت ابھی نہیں ہے۔ عاطف صاحب کا تو وہاں پر زیادہ تعلق ہے، تو اب وہاں پر بھی دیر کے جلسے کے بعد پھر اختلافات ان کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔